Hai, Assalamualaikum. So, hari ni, video kali ni saya akan explain about the correlation. Okay. Okay, correlation secara roughly-nya dia adalah untuk kita tahu dia punya relationship antara dua variable. Okay. So, kita nak tahu dia punya strength dia, punya relationship antara dua variable tersebut lah. For the example, contohnya macam yang ni okay. Kita tahu blood pressure okay, adalah highly correlated dengan high level of fat in the body. Okay. So, jadi kita nak tahu dia punya strength itu antara dua variable tersebut, iaitu blood pressure dengan high level of fat ni tadi. Alright, nak tahu relationship dia, ada relationship dia sangat kukuh ke atau tidak, macam tu lah contohnya. Contoh lain, kalau volume of sale okay, dengan amount of advertising. Okay, kita nak tahu hubungan antara dua variable tersebut. Secara logiknya, kalau kita punya advertising kita tu banyak, okay, so sale kita pun akan jadi banyak sebab ramai orang dah tahu kan. Okay, so maksudnya dia ada correlation antara dua variable tersebut. Tapi seberapa banyak dia punya relationship tu, seberapa kukuh dia punya relationship tu, dia kita kena check lah. Alright. Okay. Okay, correlation is a statistical tool that help to measure and analyze the degree of relationship. Okay, dia nak analyze degree of relationship between two variables, namely X and Y. So, kita ada dua variable, X and Y, dan kita nak tahu hubungan antara X dengan Y tersebut. Okay. Okay, the measure of correlation is called correlation coefficient. It ranges in value from -1 for perfect negative correlation up to positive for perfect positive correlation. Okay, value untuk range value untuk correlation coefficient adalah -1 hingga 1. Okay, parameter for the correlation coefficient. Okay, ini untuk cari correlation coefficient. Okay, kita nak measure correlation tu, kita panggil correlation coefficient. Okay, simbol dia biasa kita guna ni, rho. Okay, R-H-O, rho. Okay, tapi rho ni biasa kita guna untuk population. Kalau R, ini adalah untuk sampel. Okay, simbol dia. Itu adalah simbol correlation coefficient. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena tahu dulu kita ada dua variable yang akan terlibat, iaitu dependent dan juga independent variable. Since kita nak tengok relationship antara dua variable kan, so dua variable tu adalah dependent dan juga independent variable. Okay. Now, dependent variable is variable in regression that cannot be controlled or manipulate. Dia tak boleh control ataupun dimanipulatekan. Okay. Kita simbol dia adalah Y. So, Y ni adalah dependent variable. Okay, ini adalah Y. Okay. Kalau X pula, independent variable. Okay. Alright, kalau tengok, independent variable ataupun dia guna simbol X. Okay. Dia adalah yang boleh dikontrol. Kita boleh kontrol dia punya value dia. Alright, itu adalah independent variable. For example, kalau tengok data ni, okay, kalau tengok data dalam table ni, alright, setiap beza antara X ni adalah 5, 10, 15, 20, 25. So, beza antara X tu adalah 5. Okay, ni beza dia adalah 5. Okay. Dan ni pun sama. Alright. Alright. So, yang ini kita boleh tetapkan. X ni adalah value yang kita boleh kontrol, variable yang kita boleh kontrol, kita boleh manipulasi. Kita yang tetapkan. Tapi Y ni pula, dia depends pada X.
Okay, kita tak boleh kontrol, kita tak boleh tetapkan berapa value untuk Y. Alright? Okay, kalau awak tengok Y ni kalau X 19, Y 23. Tapi X 25 pun Y 23 juga. Jadi kita tak boleh nak kontrol. So, dengan kata lain, Y ni adalah depend pada X. That's why lah Y adalah dependent variable. X adalah independent variable. Dependent variable maksudnya bergantung. Maksudnya Y tu bergantung pada X. Kalau X berubah, Y automatik akan berubah. Okay? So, Y depend pada X. Okay, tengok example 5.1 ni. Okay, in a study, the relationship between number of hours students spend studying for an examination and the mark they obtain are investigated. Okay, the data is given in table 1. So, ini adalah data number of hours students spend studying for examination dengan dia punya final marks. Okay. Alright. So ini let's say ini adalah student A. Student A dia study untuk exam 5 jam. So dia boleh dapat markah dia 49 markah. Okay. Student B dia study 8 jam, markah dia 60. Dan seterusnya. Student H study 15 jam, markah dia 85. Okay, kalau logiknya number of hour, kita punya jumlah jam kita study dengan markah peperiksaan akhir. Apa yang bergantung pada apa? Okay. So, ikut logiknya, keputusan periksa kita akan bergantung pada jumlah jam kita punya study. Lagi lama kita study, okay, lagi lama kita study untuk exam tu, lagi tinggilah markah kita kan secara logiknya. Sebab kita dah banyak faham. Tapi cuba kalau kita tak study, okay, ataupun kita just study sikit saja, just setengah jam saja ke, alright? So, kita mungkin akan dapat markah yang rendah sebab kita tak dapat nak jawab soalan. Jadi, that's why lah number of hours ni adalah X, final marks ni adalah Y. Okay. Okay. Kalau tengok pada komen pun, from the data in table 1, we identify independent variable X as the number of hours, okay, and dependent variable as the mark they obtain. Okay, and then we observe that student will obtain a better final mark if they spend more time to study. Okay, kalau tengok kalau paling tinggi 15 jam maka dia pun lagi bagus. Okay. Therefore, the final marks depend on the number of hours students spend studying for an examination. So, final mark ni bergantung pada number of hours. Jadi, final marks automatically jadi dependent variable ataupun Y. Okay, dan number of hours ni adalah X. Okay, correlation. Kita ada dua jenis correlation, positive correlation dan juga negative correlation. Okay, positive correlation if values of two variable changing with the same direction. Okay, as X is increasing, Y increasing, ataupun X decreasing, Y decreasing. Maksudnya dia punya direction dia sama. Okay, kalau dalam contohnya, kalau kita buat graf naik, kita plot data. Okay, bila X ni kan, okay, ni kita X ni makin lama makin besar. Sebab sini dia makin lama makin besar, betul? Y pula dia makin lama makin besar. Okay. So, contohnya sale dengan advertising. Alright, sale dengan advertising. Sale dengan advertising, apa X, apa Y? Sales bergantung pada advertising. Okay, so ini adalah advertising. Okay, sekejap ya. Okay, X ni adalah advertising. Y ni adalah sale. Okay. Bila advertising kita banyak, okay, semakin lama makin tinggi, sale kita pun akan makin lama makin tinggi.
Okey, ini yang kita panggil positive correlation. Okey. Kalau X kita makin lama makin rendah, Y kita pun makin lama makin rendah, itu kita panggil sebagai positive correlation juga. Okey. Sebab dia same direction. Okey, contohnya height dengan width. Okey, biasanya kalau orang tinggi dia lebih berat. Ini kita buat cara logik ya. Janganlah assume, janganlah fikir ada je orang tinggi tu yang dia ringankan benda ke. No, kita buat secara logik. Okey, contoh lain advertising and sales, water consumption and temperature, study time and grades. Okey, itu contohnya. Yang kedua adalah negative correlation. Negative correlation ni dia value of variable tu dia change with opposite direction. Maksudnya kalau X kita menaik, Y kita akan decreasing. Okay. Kalau X kita decreasing, Y kita akan increasing. Alright. Okay. Kalau contoh dalam graf pun dia macam ni. Okay. Bila Y tu makin lama makin turun kan. Tapi X kita ini, Y kita tinggi, X kita rendah kan. Bila kat sini Y kita rendah, X kita makin lama makin tinggi. Okay. Alright, ini kita panggil sebagai negative correlation. Okay, for example, high above sea level and temperature. Okay. Ketinggian di atas paras laut dengan suhu. Okay. Bila kita panjat tempat tinggi, okay, gunung ke tempat tinggi ke, kita akan lagi rasa sejuk. Tempat tinggi dia lebih sejuk daripada tempat rendah. Tangan tinggi lagi sejuk daripada tempat yang rendah. Okay. So bila sejuk, temperature kita tu akan kurang lah kan. Dia almost ke zero ataupun negatif. Right. Dan itu maksudnya dia adalah negative correlation. Okay. Alright, semakin ketinggian kita punya tinggi tu semakin naik, height kita semakin naik, kita punya temperature kita akan makin rendah. Bila makin rendah maksudnya dia makin sejuk. Alright. Contoh lain, price and quantity demand. Okay. Bila ramai yang quantity demand kita tu banyak, okay, tinggi, kita punya price tu akan turun. Okay, bila kuantiti demand kita sikit, price kita akan tinggi. Alright, ini konsep asal lah. Konsep asal untuk bisnes. Alright. Okay. Untuk check kita punya correlation antara dua variable, kita nak tahu relationship antara dua variable, kita ada dua cara. Okay. Satu dengan cara scatter diagram. Ini based on grafik. Okay. Kalau based on grafik, kita kena buat scatter diagram. Yang kedua, kita cari dia punya correlation coefficient. So, scatter diagram ni kita akan plot data X dengan Y kita. Kita cuma boleh tahu kita boleh nampak dia punya pattern saja. Sama ada pattern dia positive correlation ataupun negative correlation. Dia ada pattern tak? Pattern dia menaik ke, menurun ke, ataupun langsung tak ada pattern. Okay. Kita cuma tahu dia punya pattern saja, kita boleh nampak saja. Tapi daripada scatter diagram kita boleh buat kesimpulan awal. Oh, variable X dengan variable Y ni apa hubungan dia? Okey. Okey, ini adalah contohnya. Okey. Kalau bila kita plot data, kita akan dapat macam ni ya. Okey, kalau kita tengok jangan ignorekan yang garisan ni. Bila kita plot data, kita tengok dia tak semestinya kena betul-betul point tu atas garisan ni. Okay. As long as, okay, contohnya, okay, sekejap, okay, okay,
Contohnya kita ada dekat sini. Okey. Alright. Okey. Kalau kita tengok pun dia punya bentuk dia macam makin menaik kan. Okey, dan kita panggil dia positive correlation. When x increase, y would increase too. Okey. Yang ini pula kalau dia negative correlation. Okey. Dia ke bawah. Okey. Bila x increase, y would decrease. Dan kita boleh kata dia adalah negative correlation. Kalau macam ni pula, kalau tengok dia punya, dia macam tak ada pattern. Dia random. Okey, dia ada kat sini. Okey, kita tak nampak pattern dia apa. Dia tak menaik, dia tak menurun. So, ini kita panggil sebagai no correlation. Maksudnya tak ada pattern. Okey, bila tak ada pattern, jadi dia tak ada correlation antara x dengan y. Bila tak ada correlation, maksudnya tak ada hubungan lah. Okey, contohnya macam macam gender dengan height. Okey, gender dengan height. Alright, kita ada hubungan tak antara jantina dengan ketinggian? Alright, tak ada. Okey, tak semestinya lelaki kena tinggi, perempuan kena rendah. No. Okey, jadi itu kita kata no correlation. Kalau ada correlation pun mungkin dia punya strength itu tak berapa nak kuat. Alright. Okey. Ini adalah contoh pattern untuk scatter diagram. Okey. Yang ni kita panggil sebagai perfect positive correlation. Perfect positive correlation ni bila mana dia punya rate of increase in x is equal to the rate of increase in y. Ataupun dengan kata lain, macam tadi kita ada gaya lurus kan? Gaya lurus dia, okey, bila kita buat, okey, kita ada macam ni. Okey, gaya lurus kita buat macam ni. Okey, point dia tak betul-betul atas garis lurus ni kan? Okey, ini maksudnya tak perfect. Okey. Okey, tapi still kalau kita tengok pattern dia menaik. Kalau perfect positive correlation, kita ada gaya lurus. Kemudian dia alamak. Oh, tak ada tukar. Okey, dia punya point dia betul-betul dekat sini. Okey. Betul-betul atas 9. Dan itu kita panggil sebagai perfect positive correlation. Okey, kalau kita buat garis pun betul-betul di dekat sini. Okey. Right. Kalau perfect negative correlation pun sama, cuma dia ke bawah. Dia betul-betul atas line. Okey. Kalau yang ni dia tak perfect. Okey, maksudnya nilai sebenar ni dengan nilai yang dekat atas line ni dia ada beza. Okey. Beza yang antara line ni dengan garis titik ni dengan garisan ni kita panggil sebagai variance. Okey, dia punya variance. Okey, kalau kita ingat kita ada belajar variance kan? Okey, kita kalau boleh nak variance dia kecil. Okey. Bila variance dia kecil, jadi dia lagi baguslah. That's why macam ni dia tak ada variance, variance dia kosong. Sub point dia, okey, point original dengan point sepatutnya tu, okey, betul-betul atas line ni. Okey, tapi in real life memang susah untuk kita dapat yang perfect macam ni. Biasanya kita akan dapat macam ni je lah. Okey, contohlah kalau kita ada titik dia punya data tu ada kat sini. So antara data ni dengan sini yang garisan ni dia punya variance sangat besar. So data ni tak berapa nak bagus. Okey. Alright. So itu adalah type of correlation. Okay, tengok ni. In reality, it is near to impossible to find perfect positive and perfect negative correlation.
Alright. Okay. So, ini adalah correlation coefficient. Kita nak measure correlation tu kita panggil correlation coefficient. Okay. Scatter diagram can show the relationship that exists between two variables graphically. Okay, but it cannot measure the strength of the relationship. Alright. So, dia cuma boleh tunjukkan hubungan antara dua variable sahaja secara grafik. Ada positive correlation ke, negative correlation ke, ataupun no correlation, ataupun perfect positif ataupun perfect negatif. Itu saja. Tapi kita tak boleh nak measure berapa banyak. Kalau dia kata, oh ini ada positive correlation, tapi sejauh mana dia punya kekuatan relationship dia tu. Okay, sejauh mana dia punya kekuatan relationship tu, berapa banyak dia punya kekuatan, berapa persen. Alright. So, instead of drawing a scatter diagram, correlation can be expressed numerically as a coefficient, which called correlation coefficient. So, kita boleh expresskan by numerical. Kita boleh measurekan dia. Okay. The sample correlation coefficient is a numerical value that can measure the degree of scatter. Specifically, the strength and direction of relationship that exists between two variable x and y taken from a sample. Jadi, itu gunanya kita calculate correlation coefficient ataupun R. Ni untuk sampel Biasa kita akan cari untuk sampel saja. Okay. Properties untuk R. Alright. So, correlation coefficient ni kalau macam scatter diagram, dia cuma boleh tahu sama ada dia positif ke, negatif ke ataupun tak ada correlation. Tapi kalau correlation coefficient, dia bagi tahu berapa persen, berapa banyak dia punya relationship tu. 90% ke, 50% ke, 20% ke. Okay. Contohnya lah hubungan antara ibu dengan anak. Hubungan antara ibu dengan anak, dia punya level of strength dia lagi kukuh daripada hubungan anak dengan, contohnya anak dengan contohnya makcik kepada makcik ayah. Macam tu lah kononnya. Jauh dia punya hubungan itu. Okay, dia still saudara mara. Okay, kita boleh kata dia still hubungan dia antara makcik dengan anak saudara. Tapi hubungannya jauh. Okay. So, dia punya kekuatan tu sangat rendah. Level of strength itu. Okay. Instead of hubungan ibu dengan anak tu, dia punya level of strength ni tinggi. Dia sangat rapat lah sebab ibu yang melahirkan anak tersebut. Faham Alright. Ini adalah properties untuk correlation coefficient R. Okay. Yang pertama, R always lie in the range value from negative 1 to positive 1. So, value untuk R tu antara negatif 1 hingga 1 sahaja. Tak boleh lebih. Okay. Kalau R betul-betul equal negative 1, maksudnya dia perfect negative correlation. Okay. Kalau R equal to positive 1, maksudnya dia perfect positive correlation. Kalau R equal to 0, maksudnya dia tak ada correlation langsung. Okay. R does not depend on the units or which variable is chosen as X or Y. Dia tak ada unit. Dia tak ada unit maksudnya. Okay. Tak ada yang per tu sentimeter ke kilogram ke no. Okay. A positive R indicates positive association between the variable, while negative indicates a negative association between the variables. Okay. Kalau R tu kita dapat positif, 0 hingga positif 1. Maksudnya dia positif correlation lah. Kalau kita dapat negatif, 0 hingga negatif 1, dia maksudnya adalah negative correlation. Okay. R pula dia measure strength of linear association. Association relationship sama maksudnya hubungan antara dua variable. Okay. Dia measure strength of linear association between two variable. Thus, if there is no evidence that a linear relationship does exist, then it does not make sense to calculate R because R would not be meaningful. Okay.
Right. Maksud dia ni, bila kita nak cari dia punya correlation antara dua variable tu, biasanya kita akan check dulu dia punya scatter diagram. Okay. Kalau di pada scatter diagram tu menunjukkan ada relationship, linear relationship. Linear relationship maksudnya dia garis lurus ya, sama ada macam ni ataupun macam ni. Dia bukan curve, macam ni curvilinear kita panggil. Okay, itu cerita lain. Right. Kalau bila kita buat scatter diagram, plot the data tu, kita tengok dia punya pattern tu adalah linear relationship. So, bila kita tengok ada pattern tu, pattern linear tu, then kita boleh proceed kepada calculate correlation coefficient ataupun calculate dia punya R ni tadi. Tapi, bila awak buat graf, awak check dia punya pattern tak ada correlation. Okay, linear relationship tu does not exist. Okay, jadi tak perlulah awak nak calculate R lagi. Okay, sebab dia akan jadi not meaningful. Okay, tak ada makna apa-apa pun value tu. Okay, kalau bila awak buat graf tu kan, awak dapat curvilinear macam ni, bentuk pattern dia macam ni. Okay, jadi tak perlu awak nak calculate R lagi. Okay, sebab kita tahu ini bukan linear relationship. Kita hanya calculate R kalau bila kita buat scatter diagram, kita tengok bentuk dia sama ada ke atas ataupun ke bawah. Okay. Okay. Ini dia punya classification strength dia. Okay. Kita tahu R between 1 hingga 1. So, ini adalah value untuk R. So, yang positif ni adalah positive correlation. Kalau negatif adalah negative correlation. Okay, ini adalah table untuk strength of correlation coefficient. So, ini value-value dia. Okay, ini dia punya type dia lah. Kalau R equal to 1, perfect positive. Kalau value R itu antara 0.7 hingga 1, maksudnya 0.75 ke, 0.8 ke, okay? 0.92 ke. Jadi, kita kata dia ada strong positive correlation between two variable. Alright. Yang ni 0.5 hingga 0.7, maksudnya dia ada moderate positive correlation. 0 hingga 0.5 weak positive correlation. Okey, ni yang saya kata kita measure dia punya strength correlation tu. Okey. Kalau R equal to 0, no correlation. Kalau R between 0 hingga negatif 0.5, weak negative correlation. Okey, dan seterusnya lah. Sampailah R equal to negative 1, maksudnya perfect negative correlation. Jadi, kalau scatter diagram, kita cuma boleh nampak, kita cuma boleh buat conclusion yang sama ada dia ada perfect positive correlation ke, ataupun positive correlation sahaja ke, ataupun no correlation, ataupun perfect negative correlation, ataupun negative correlation. Kita tak ada yang strong, moderate, weak ni tadi. Okay, kita cuma tahu dia punya pattern saja, dia punya relationship dia sahaja. Okay, tapi bila kita kira correlation coefficient, kita akan dapat value of R ni. Jadi kita boleh tahu sejauh mana dia punya kekuatan hubungan itu. Macam saya cakap tadi lah, antara ibu dengan anak. Ibu dengan anak tu mungkin dia punya correlation itu 0.9, tinggi sikit. Okay, dia strong. Tapi antara kita dengan, contohnya si anak tu dengan makcik kepada makcik, kepada makcik, kepada belah ayah tu tadi, dia dah jauh hubungan ni kan. Tapi still ada hubungan saudara mara. Cuma hubungan dia tu mungkin weak. Alright, dia mungkin 0.4 ke 0.3 ke weak. Okay, tu maksud dia. Alright. Okay, untuk compute correlation coefficient, untuk kita dapatkan nilai R ni tadi, ada dua metod, iaitu Pearson product moment correlation coefficient dengan Spearman coefficient of rank correlation. Okay, ada dua metod ni. Biasa kita akan guna Pearson ni sahaja, Pearson moment ni tadi. Alright. Tapi saya akan explain untuk dua-dua lah. Okay, so untuk dua jenis correlation coefficient ni saya akan explain pada next video. Okay, alright, thank you.